बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं वासिफ़ निसार ग़यासी और आप मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करेंगे सूबे में एहतिसाब के शुरू होने वाले अमल की। कमेटी का अहम इजलास हुआ है, किस महकमे से आगाज़ होने वाला है, किस किस की बारी आने वाली है, क्या क्या बातें हुई हैं, अगले वाले दिनों में क्या हो सकता है, कौन सी बड़ी ख़बर आ सकती है, किस किस पे हाथ डाला जा सकता है। इस तमाम चीज़ों का हम आज की वीडियो में जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई इमरान ख़ान की हिदायत पे जो खुसूसी कमेटी बनी है, जिसको इन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी का नाम दिया है, लेकिन तज्ज़ियाकार उसको एहतिसाब कमेटी से ताबीर कर रहे हैं। उसमें साबिक़ गवर्नर शाह फरमान, सीनियर रहनुमा पार्टी के और मुमताज़ कानूनदान काजी मोहम्मद अनवर साहब, और साथ में मौजूदा जो इनके मुशीर एहतिसाब हैं या मुशीर एंटी करप्शन हैं ब्रिगेडियर मुसद्दिक़ अब्बासी, इन तीनों पे मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है, जिसका काम है सूबे में होने वाली बदइंतज़ामी को देखना। अब बदइंतज़ामी में सारी चीज़ें आ सकती हैं, करप्शन भी इसमें, अक़रबा परवरी भी इसमें, बैड गवर्नेंस भी, सब कुछ इसमें आ सकता है। और हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त कमेटी का पहला इजलास आज पेशावर में हो चुका है, जिसमें तीनों मेंबरान मौजूद थे, और इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है। जो जिन ज़राए से हमारा रब्ता हुआ है और जिनसे हमारी बात हुई, उनके मुताबिक आज कई उमूर पे हम आहंगी पैदा हुई है। फ़ैसला किया गया है कि जी मेरिट पे समझौता नहीं होगा, करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगा, कारकर्दगी की बुनियाद पर फ़ैसले होंगे। मकसद ये है कि करप्शन के ख़िलाफ़ इक़दामात होंगे, जहाँ पे मेरिट के ख़िलाफ़ भर्तियाँ होंगी तो तकर्रुर तबादले होंगे, वहाँ पे हाथ डाला जाएगा। और साथ में जिन वज़रा की, जिन माविनीन की, जिन मुशीरों की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, उनकी इस्तेदाद नहीं होगी, उनके रिपोर्ट बाकायदा तैयार करके बानी पीटीआई के पास भिजवाई जाएगी और उनको उनके ओहदों से हटाया जाएगा। ये तीन बड़े अहम पॉइंट हैं। आज के हवाले से ये मालूम हुआ है कि आज जो दावा किया गया है कि जी CNW से आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि आपने गुज़श्ता चंद दिन पहले आपने देख लिया था कि CNW के अपने मिनिस्टर शकील ख़ान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने ही महकमे के सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की, इशारतन की थी, और उन्होंने वजह भी बयान कर दी थी कि इनको करप्शन की वजह से हटाया गया है। ये मालूम हुआ है कि जून में CNW से जो रिलीज़ हुई हैं उनमें काफ़ी गड़बड़ हुई है, जिसकी इत्तला फिर बानी पीटीआई को पहुंचाई गई। फिर शकील ख़ान ने ख़ुद मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने खुल के उन्हें सब कुछ बताया, और वहाँ से NOC लेके वापस आए और यहाँ के खुल के बता दिया कि भाई अब करप्शन के ख़िलाफ़ जंग होगी। ये बड़ी अफसोस की बात है कि PTI की मौजूदा हुकूमत के क़याम को महज़ 5 महीने हुए हैं, और 5 महीने में अपनों की तरफ से करप्शन के इल्ज़ामात सामने आ गए हैं, दूसरों की तरफ से तो थे। और ये भी अब बताया जा रहा है कि ग्रुपिंग हो रही है, कुछ MNAs, कुछ MPAs, कुछ वज़रा ये अलग ग्रुप बना बैठे हैं कि जो PTI के विज़न से हट के काम होगा उसके ख़िलाफ़ काम किया जाए या उसके ख़िलाफ़ इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आला के भाई के हवाले से बहुत सारी शिकायत अब आने लगी हैं। हमारे साथ जिन वज़रा के राब्ते होते हैं वो भी गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। अब सबूत किसी के पास है या नहीं अलग से बात है। ये कमेटी अब इसके बाद ज़राए के मुताबिक अगला इजलास इसका जुमे को होगा। इस कमेटी के मुतहर्रिक होने के बाद अब जितने भी ये एक तरीक़ाकार ये अब तय किया जा रहा है, लोगों के साथ राब्ते किए जाएंगे या लोगों को दावत दी जाएगी कि सबूत और शिकायत हमारे पास जमा कराए जाएँ। एक TOR जो है वो अगले चंद दिनों में सामने आ जाएंगे, और कमेटी के ज़राए का ये कहना है कि जो भी इजलास होगा उसमें जो भी फ़ैसले होंगे, उसमें जो भी बात होगी, बाकायदा उसको प्रेस के लिए जारी किया जाएगा, कोई चीज़ ढकी छुपी रहने नहीं दी जाएगी। करप्शन पे हाथ डाला जा रहा है,
CNW کے بعد کچھ اور محکموں کی باری آنے والی ہے۔ اسی طرح وزراء کی کارکردگی چیک کی جا رہی ہے، رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔ کچھ وزراء کے حوالے سے شکایات سامنے آ رہی ہیں، ان پہ الزامات لگے ہوئے ہیں، کچھ مشیر ہیں، کچھ معاونین ہیں، ان کے خلاف الزامات ہیں، شکایات آ رہی ہیں۔ ان کا جائزہ یہ کمیٹی لے کے ایک فہرست بنا کے عمران خان کو پہنچائے گی۔ ساتھ میں بھرتیوں کے حوالے سے اب چونکہ بھرتیاں شروع ہونے والی ہیں تو PTI کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوان ہی ہمارا اثاثہ ہے، اور اسی بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوان نے ہی ہمیں کامیاب کیا ہے، تو ہم نے ان کو مایوس نہیں ہونے دینا، اور بھرتیوں میں اگر میرٹ کی خلاف ورزی ہوگی تو فوری طور پر نوٹس لیا جائے گا، ایکشن لیا جائے گا۔ اب جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ جی بھرتیوں میں وہ مامے چاچے کے بچوں کو ایڈجسٹ کریں گے، میرے خیال میں اب انہیں خبردار ہونا چاہیے، کیونکہ کمیٹی میں جو لوگ ہیں شاہ فرمان کو سب جانتے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں، وزیر رہ چکے ہیں، عمران خان کے بہت پرانے قریبی ساتھی ہیں، اور ان کی اپروچ عمران خان صاحب تک قائم ہے۔ قاضی انور کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، شفاف بندے ہیں اور قانون کے رکھوالے ہیں، PTI کے ساتھ کافی عرصے سے وابستہ ہیں۔ پرویز خٹک دور میں ان کو نظر انداز رکھا گیا، لیکن موجودہ دور میں ان کو پوری طرح سے رکھا گیا ہے۔ ان سے بھی کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کریں گے یا غلط فیصلے کی حمایت کریں گے۔ اور بریگیڈیئر مصدق عباسی کو تو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ کچھ وزراء جب ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بریگیڈیئر صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے محکموں میں بھی ذرا شروع ہو جائیں اور ذرا کچھ لوگوں کو نوٹس بھجوائیں کہ یہ سب لوگ الرٹ ہو جائیں۔ جب یہ تین لوگ مل بیٹھے ہیں آج، تو آج سے آغاز ہو گیا ہے، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کا یا اداروں کا احتساب شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یعنی اس کی زد میں وزراء بھی آئیں گے، اس کی زد میں وزیر اعلیٰ بھی آئے گا، اس کی زد میں بیوروکریسی بھی آئے گی، اور یہ بھی ہم بتا دیں کہ پہلے اجلاس کے بعد سے ہی بیوروکریسی میں اور کابینہ کے اراکین میں کچھ ہلچل سی پائی جا رہی ہے، ایک تجسس ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو کمیٹی سے امیدیں ہیں، کم از کم یہ چیز ایک ڈر پیدا ہو گیا ہے، ایک خوف پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی کوئی پوچھنے والا ہے، کیونکہ جب عمران خان جیل میں ہیں اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان تک لوگوں کے SMS چلے جاتے تھے، واٹس ایپ میسیجز چلے جاتے تھے، ملاقاتوں میں بات ہو جاتی تھی۔ اب یہ کمیٹی گویا عمران خان کا متبادل بن کے سامنے آئی ہے، اور اس کمیٹی کے بعد ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر بہت اہم چیزیں سامنے آئیں گی۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر ہونے والے ہیں، اور کئی لوگ آسمان سے زمین پہ آنے والے ہیں، جن کے دماغ بہت زیادہ اوپر ہیں ان کے دماغ ٹھکانے آنے والے ہیں۔ اب PTI کے اپنے MPAs کو اور اپنے کارکنوں کو اس کمیٹی سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کمیٹی کی کارکردگی کے نتیجے میں اگلے چند روز میں کیا اہم چیزیں اور سامنے آتی ہیں۔ تب تک خدا حافظ۔